नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन आम यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज 11 तारिख में मास सोमवार न्यूज गुड़िक भल लगिला निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को लाइक करदेवे। तेबे चलंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। आजिर प्रथम खबर गजपति जिलार गंगाबाड़ पंचायत आंध्र सीमांत को लगी रही। सबुबेले एही पंचायत रे आंध्र किछि ना किछि विशृंखला सृष्टि करी आसुछि। एबे जिले में जनगणना कार्य चलिथिबा बेले गत 4 दिन मध्यरे आंध्र 2 थर उक्त पंचायत रे पसी जनगणना कार्य रे हस्तक्षेप करिछि। उक्त पंचायतर माणिकपाटଣା ग्राम रे थिबा मनटी घरे 6 तारिख रे ओडिशा पक्षरु जनगणना कार्यक्रम करुथिबा कर्मचारी सर्भे करी प्रति घरे सर्भे नंबर कांथरे लेखि आसिथिले। परे आंध्रर अधिकारी माने पहुंचत एही ग्रामर 9टी घरे ओडिशा पक्षरु लेखा जाइथिबा सर्भे नंबर पार्श्वरे आंध्रर सर्भे नंबर पकाई सेठाकार लोकंकु आंध्र सरकारंक कार्यक्रम रे सामिल हेबाकु तागिद करिथिले। ए संपर्क रे जानिबा परे 7 तारिख रे गजपति जिला प्रशासन पक्षरु उपजिलापाल अनुप पंडांक अध्यक्षतारे एक घटनास्थल परिदर्शन करिथिला। एहिरे रायगढ़ तहसीलदार गारबंधा पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी माने घटनार तदंत करिबा सह पुणी थरे आंध्र नंबर लिभाई निज सर्भे नंबर पकाई आसिथिले। तेबे आंध्रर अधिकारी माने 8 तारिख संध्यारे आसी जबरदस्ती माणिकपाटଣା ग्रामर 9टी घरे पुणी थरे आंध्र सर्भे नंबर लेखि गाँ लोकंकु तागिद करिसंती। एही ग्रामर केतेजण लोक आंध्र सपक्षरे रही जनगणना करुथिबा कर्मचारींकु सेही तालिकारे सेमानंकु सामिल न करिबा पई कहिबारु किछि समय धरि कर्मचारींक सह जुक्तितर्क हेउथिबा देखिबाकु मिलिथिला। शनिवार पुणी रायगढ़ अतिरिक्त तहसीलदार और राज्य जनगणना कार्यर गजपति जिला नोडाल अधिकारी सुजित प्रधान माणिकपाटଣା ग्रामरे पहुंचत स्थिति अनुध्यान करिबा सह लोकंकु बुझासुझा करि फेरिछंती। अन्य पक्षरे आंध्र सपक्षरे थिबा लोकमाने दुईटी राज्यर सरकारी सुविधार लाभ उठाउछंती। ओडिशार सर्भेरे सामिल हेबाकु राजी न होई विशृंखला परिस्थिति सृष्टि करुछंती बोली पूर्वतन सरपंच हरिबंधु कार्जी एवं जनगणनारे नियोजित कर्मचारी नरसिंह नायक कहिछंती। ए संपर्करे उपजिलापाल पंडा प्रशासन पक्षरु असहयोग करुथिबा परिवार लोकंक समस्त तथ्य संग्रह करिबाकु जनगणना कर्मचारींकु निर्देश देइछंती। ओडिशारे रही ओडिशार समस्त सरकारी योजनार लाभ उठाई एवं आंध्र सरकारंक पक्षरु सुविधा पाई जेउमाने आंध्रकु समर्थन करी ओडिशा जनगणना कार्य बाधा सृष्टि करुछंती सेमानंक विरोधरे आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली उपजिलापाल कहिछंती। सूचनायोग्य पूर्वरु एही अंचल सीमा विवादकु नेई चर्चारे रही आसिछि। भथर मिलित भावे आंध्र ओडिशा सर्भे होईछि। पूर्व सर्भे अनुसारे एही अंचल ओडिशार बोली निर्धारित होइथिबा सत्वे आंध्रर एभଳି कार्य साधारणरे असंतोष सृष्टि करिछि। आगकु पंचायत निर्वाचन रहिथिबारु एही समस्यार समाधान न हेले सेतेबेले परिस्थिति उग्र रूप नेई पारे बोली आलोचना हेउछि। परवर्ती खबर एथिसह एभଳି घटनार जेभଳି पुनरावृत्ति न हुए सेथिपाई पुलिस महानिर्देशक सतर्क और सजाग रहिबा पाई मुख्यमंत्री तागिद करिथिले। राज्य रे आईनर शासन प्रतिष्ठा करिबा पाई पुलिस कठोररु कठोरतम कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पाई मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। बैठकरे मुख्यमंत्रीक परामर्शदाता प्रकाश मिश्र, मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग, गृह विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव हेमंत शर्मा, पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया, मुख्यमंत्री अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव शाश्वत मिश्र, गुइंदा निर्देशक आरपी कोचे, अतिरिक्त महानिर्देशक आईन श्रृंखला संजय कुमार, एडीजी क्राइमब्रांच विनयतोष मिश्र, पुलिस कमिशनर एस देवदत्त सिंह एवं डीसीपी जगमोहन मीना प्रमुख उपस्थित थिले। सूचनायोग्य जे बालियंतारे जीआरपी कनेस्टेबल स्वयंरंजन स्वाईं को लोकमाने पिटिपिटी हत्या करथिले। एही घटनारे पुलिस तदंत करी 11 जनकु गिरफ करिछि। परवर्ती खबर अभिनेतारू राजनेता होइथिबा सी जोसेफ विजय रविवार सकाळ 10टारे तामिलनाडुर मुख्यमंत्री भावरे शपथ ग्रहण करिवे। लोकसभारे विरोधी दल नेता राहुल गांधी मध्य तांको शपथ ग्रहण उत्सवरे जोग देबे। तांको चतुर्थ प्रयासरे शनिवार विजय राज्यपालंकठारु मंजूरी पाइले सरकार गठन करिबाकू। तांको दल तामिजागा भेट्री काझागम टीवीके अनेक छोट दलरू समर्थन पाइछि, जहा फलरे 234 सदस्य विशिष्ट विधानसभा संख्यागरिष्ठता अंक अतिक्रम करिछि। वरिष्ठ टीवीके नेतांक सहित विजय राज्यपालंकु एक चिठी प्रदान करिसंती जेउथिरे 120 विधायकंक समर्थन रहिछि। विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भिसिके, सीपीआई, सीपीआईएम एवं कांग्रेस समेत दलगुड़िक एक मिलित सरकार गठन पाई टीवीके मुख्यंकु निशर्त समर्थन दैछंती। विजय 59 वर्ष मध्यरे तामिलनाडुर प्रथम अणद्राविड़ीय मुख्यमंत्री हेबाकु जाउछंती एवं से आज रविवार शपथ नेउथिबा एकमात्र व्यक्ति हेबे। एही समयरे मंत्रिमंडलर आकार संपर्करे अनिश्चितता जारी रहिछि एवं तांको सहित केतेजण मंत्री शपथ नेबे ताहा स्पष्ट नुहे। शनिवार विजयंकर राज्यपालंक सह चतुर्थ साक्षात थिला, जेउ समयरे से सरकार गठन पाई निमंत्रण मागिथिले। विधायकमानंकठारु आवश्यक समर्थन पत्र पाइबारे असमर्थता जोगु से पूर्वरु 2 थर विफल होइथिले।
ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅନେକ ଦିନର ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିଏମ୍କେର ସହଯୋଗୀମାନେ ଶେଷରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ 234 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି ମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 120 ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରଖିଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଟିଭିକେ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଚେନ୍ନାଇରେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଟିଭିକେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 108 ଆସନ ସହିତ ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଙ୍କରୁ 10 ଆସନ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଡିଏମ୍କେର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମାଇନସ୍ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏଫ୍ ଭିସିକେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ମୁସଲିମ ଲିଗଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥିଲା। ବିଜୟ 2ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟିଭିକେର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଧଦବକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଟିଭିକେର ସହଯୋଗୀ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇଏମ୍, ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମ୍ଏଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ମେଣ୍ଟର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଧନଧରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 11 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟସ୍ଥ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନ୍ନାର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡି ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 13 ବା 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଓ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ 14 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପଧରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିପାରେ। 11, 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ବି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 39, 3 ସୋନପୁରରେ 38, 5 ତାଳଚେରରେ 38, 2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାଜିଛି ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍। ସବୁଠି ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜିମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଏହି ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ, କିପରି ଏହି ଭାଇରସରୁ ମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସବୁ ଭାଇରସ୍ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇରସ୍ ଶରୀରକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଷା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ମୂଷାଙ୍କ ଲାଳ, ମଳ, ପୁପ୍ କିମ୍ବା ମୂତ୍ରରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୂଷାର ମଳମୂତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଧୂଳି ସହ ମିଶି ବାୟୁରେ ଭାସେ, ସେହି ଧୂଳିକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଲେ ମଣିଷ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। କ୍ୱଚିତ୍ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ୱର, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାଶ, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯଦି ଆପଣ ମୂଷା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୂଷା ଲାଳ, ମଳ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ ରୋଗଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହେଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇ ହାର୍ଟ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, କିଡ୍ନି ଓ ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ। ରକ୍ତରେ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରିସ୍ରାରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବ ପରେ କିଡ୍ନି ଫେଲିୟର ହୋଇଥାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। କେମିତି ସାବଧାନ ରହିବେ? ଘର ଓ ଚାରିପାଖ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଏହାସହ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।